नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई 7 सोमवार आसतु आज केतरी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबरटी है घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र राज्यर अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र गांगेय पश्चिमबंग उपत्यका और पार्श्ववर्ती अंचल में यह लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती 2 ରୁ 3 दिन जाए झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ दे गति कर यार प्रभाव में आसंता 3 दिन जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं संभावना होती पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर प्रकाश था कि राज्य में किसी दिन हम वर्षा जारी रही अनेक स्थान में बन्या परिस्थिति देखा यार भितर आज वर्षा नहीं अनेक जिला को अलर्ट जारी कर सुंदरगढ़ केन्दुझर और झारसुगुड़ा जिला को वर्षा नहीं अलर्ट जारी कर सहित पवन मध्य बहबार बोली सूचना दी आसंता 2 दिन जाए भद्रक गंजाम उपकूल जिले में वर्षा हो पारे बोली कहुई सेपरी सुंदरगढ़ झारखंड झारसुगुड़ा संबलपुर और देवगढ़ में 8 तारिख में वर्षा नहीं अलर्ट जारी कर बढ़ुची हिराकुद डैम जलस्तर बर्तमान 20टी गेट दे होउची जल निष्कासन बढ़ुची हिराकुद डैम जलस्तर खोलिला और 8टी गेट बर्तमान 20टी गेट दे होउची जल निष्कासन उपरमुंडारे वर्षा नहीं 20टी गेट दे जल निष्कासन बाम पटर 13 और डाहाण पटर 7टी गेट खोली सारा राज्य में जारी रही वर्षा केतक जिले में बन्या परिस्थिति उपुजुवा बेले लोक मैंने अनेक असुविधार सम्मुखीन होती परिस्थिति में रविवार राज्यर विभिन्न जिला को झड़ वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सुंदरगढ़ केन्दुझर और झारसुगुड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर सब जिले में वज्रपात सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही प्रबल वर्षा 20 जिला को येलो वार्निंग जारी कर बेले केतेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही आसंता 9 तारिख जाए वर्षा लगी रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देवा सह विभिन्न जिला को सतर्क करिछि। तेबे शनिवार राज्यर अधिकांश जिले में भारी वर्षा रेकर्ड कराइथिबा बेले आउ केतेक जिले में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होइतिला। कटक और भुवनेश्वर वर्षा होइतिबा बेले झारसुगुड़ा सर्वाधिक 29.0 मिलीमीटर एवं केन्दुझर में 19 मिलीमीटर भद्रक में 20.2 मिलीमीटर संबलपुर 19 मिलीमीटर हिराकुद में 16 मिलीमीटर कोरापुट में 13.2 मिलीमीटर और चांदबाली में 8.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराइथिला सूचना मिली। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन चाउल चोरी अभियोग वासुदेवपुर थाना अधीन आरुआ पंचायत भागपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय अरंड पंचायत कांति साही सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय और पथानीपड़ा प्राथमिक विद्यालय मध्याह्न भोजन चाउल चोरी अभियोग होता जमापड़ी। कांति साही सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय 20 बस्ता चाउल चोरी होता बेले निगम स्वयं सहायता गोष्ठी मध्याह्न भोजन दायित्व रही प्रधान शिक्षक शरद चंद्र साहू थाना लिखित अभियोग दर्शाई। सेपरी भागपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय 9 बस्ता चाउल चोरी होता गौरिणी मणि प्रधान अभियोग दर्शाई बेले प्रधान पीड़ा प्राथमिक विद्यालय 1 बस्ता चाउल सहित हांडी कड़े पितल घंटा समेत बासन चोरी होता प्रधान शिक्षयित्री मीनलीलता पंडा थाना अभियोग होती। तेबे अभियोग आधार में पुलिस घटना तदंत करुवा थानाधिकारिणी लोपामुद्रा नायक जणाइछन्ति। परवर्ती खबर आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित होब। गत 30 तारिख में मुख्यमंत्री को साक्षात कर अभियोग दाखल जो पूर्व पंजीकरण करते शुणाणी केवल से उद्दिष्ट रही पुनः पंजीकरण कर आवश्यकता नहीं। जून 30 तारिख पूर्व पंजीकरण कर आवेदनकारी प्राप्ति स्वीकार पत्र व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा आवेदन पत्र सह यूनिट 2 अशोक नगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटल नर्सरी जनशुणाणी उपस्थित रहिबे एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दी। परवर्ती खबर सरकारी बासभवन छाड़ू ना पूर्वतन सीजेआई चंद्रचूड़ सरकार को चिठी लिखिला सुप्रीमकोर्ट प्रशासन। सरकारी बासभवन छाड़ू ना सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ एभली अभियोग आनी सुप्रीमकोर्ट प्रशासन। एने प्रशासन पक्षर केंद्र सरकार गृह और नगर उन्नयन मंत्रालय चिठी लिखि घर खाली कराई सुप्रीमकोर्ट को हस्तांतर करने को कहुई। वर्तमान सीजेआई जस्टिस बीआर गवाई अधीन कार्यक्रम कोर्ट प्रशासन पक्षर अभियोग पत्र दर्शाई चंद्रचूड़ 2024 नवेम्बर 10 अवसर ग्रहण करते कार्यकाल समय से कृष्णा मेनन मार्ग में अवस्थित सरकारी बासभवन रोते अवसर पर एप्रिल 30 तारिख पर्यंत सेठा रहा अनुमति दिया। मे 1 अवधि शेष होता बेले चंद्रचूड़ धार्य समय अधिक दिन धरी सेठारे रही आसुचंती तेणु ताहाको खाली कराई कोर्ट गृह विभाग को हस्तांतर कर चिठी कहुई सूचना मिली। परवर्ती खबर पानीय जल जोगाण परिचालना और रक्षणाबेक्षण उन्नति आधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग ओडिशा रे मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारिता से सबूर परिचालना और रक्षणाबेक्षण परिप्रेक्षी में संपृक्त विभिन्न विभाग समन्वय को अधिक सुदृढ़ करने एक उच्चस्तरीय आंतः विभागीय समन्वय कमिटी बैठक राज्य उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव जल संपद विभाग अनुगर्ग अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाएगी। लोकसभा भवन में अनुष्ठित यह बैठक में राज्य पंचायती राज और पानीय जल विभाग ग्राम्य उन्नयन
ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଆଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ପାକ୍ଷିକ ଯୁଗ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IIM ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। IIM ସମ୍ବଲପୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପୁରୀର ତାଲବଣିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ 2025 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 336 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବେଷ୍ଟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 336 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ବରାବର ହୋଇଯାଇଛି। 608 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଶେଷ ଦିନରେ 271 ରନ୍ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ରନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ 3 ୱିକେଟ୍ରେ 72 ରନ୍ର ସ୍କୋରରେ ଆଗେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁକାବିଲା 90 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶଦୀପ 6, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 587 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 269 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 407 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ପୁରୀକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶନିବାର ଏକ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ $9.82 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି PwC ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଭାରତର ମୋଟ GVA 2023ରେ $3.3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ରୁ 2035ରେ $9.82 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9.27 CAGR ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। GVA ବା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥନୀତିର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଟିକସ ଏବଂ ସବସିଡି ହିସାବ ପରେ GDP ଗଣନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ
दृष्टिकोण बाहर को बाहरी मुख्य मानवीय एवं शिल्प आवश्यकता उपरे ध्यान दे 9.8 ट्रिलियन डॉलर आर्थिक मूल्य तैयारी कर इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट अनुसार नाविगेटिंग द भैल्यू शिफ्ट शीर्षक पीडब्ल्यूडीसी रिपोर्ट कहुई भारतीय कंपानी गुड़िक 9टी अभिवृद्धि क्षेत्र में नियोजित हो 2035 सुधा 9.8 ट्रिलियन डॉलर जीवी हासिल कर विश्लेषण मानवीय आवश्यकता यथा सामाजिक जीवन यापन गणविधि जत्न निर्माण एवं शक्ति आवश्यकता ने एक डोमेन केन्द्रित एक ढांचार तैयारी रिपोर्ट उल्लेख कर क्षेत्रगुड़िक जलवायु परिवर्तन जनसंख्यागत विकास और प्रजुक्ति विद्या प्रगति द्वारा प्रभावित होगा सत्वे भी अर्थनीति में मूल्य सृष्टि करने को प्रदर्शित करुच्ची पीडब्ल्यूडीसी रिपोर्ट कहुई प्रत्येक डोमेन बहुविध शिल्प को अंतर्भुक्त करे एवं व्यापक समाधान प्रदान पर आंतः क्षेत्र सहयोग को प्रोत्साहित करे भारतर व्यवसाय लीडर माने बजार परिवर्तन सहित सक्रिय भाव में खाप खुआई कहते जनवरी 2025 में प्रकाशित पीडब्ल्यूडीसी 28तम वार्षिक ग्लोबल ओई सर्वे इंडिया दृष्टिकोण अनुसार भारत 40% सीओ कर गत 5 वर्ष मध्य कंपानी गुड़िक अति कम गोटे नुआ क्षेत्र में प्रवेश कर अधा यही नुआ उद्योग को राजस्व 20% पर्यंत उत्पादन कर जटिल प्रतिक्रिया दे भारत में पीडब्ल्यूडीसी अध्यक्ष संजीव कृष्णा कहते विभिन्न दिगरी परिवर्तनमूलक पदक्षेप सह आगेवा जो भारत यह सफलता हासिल कर सर्वे कहुई सूचना मिली। माननीय प्रधानमंत्री 24 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री किसान योजनार 19तम किस्ती जारी करथिले। प्रधानमंत्री किसान योजना रे निबंधित कृषकों पर ई-केवाईसी करने अनिवार्य ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रधानमंत्री किसान पोर्टाल उपलब्ध अच्छी किंबा निकटतम सीएससी केन्द्र में सांप्रतिक बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी पे संपर्क करें सूचना मिली।